ରହିଯା ରହିଯା नमस्ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपद द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। किरण आम विद्यालय हसी उठुअछि हसी उठे मन प्राण उपविष्ट आजी आसन परे आमर अतिथिगण आमर अतिथिगण स्वागतम 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 जोड़ी दे हस्त करुषु प्रणाम हे अतिथि आम एथि सहथिबा छात्र छात्री वृंद अटन्ति स्नेह जनर आनंदर सह करुषु स्वागत हृदय स्कंदु आमर हृदय स्कंदु आमर स्वागतम 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 गंजाम जिला रसखलिकोट निकटे गंगेश्वर एठारे स्थानित अनुष्ठान आम सहायसे विद्यार्थींकर नाना शिक्षा दीक्षा प्रदान कराई जीवन गढ़िबा पाई जीवन गढ़िबा पाई स्वागतम 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 स्नेहमयाम गुरुमा गण ज्ञान दीप्त गुरुजन प्रदान करन्ति विद्यार सागर चिर नमस्य सभिंक प्रार्थना करुछु आहे छत्रेश्वर छत्र पढ़ाई विद्यालयकु आमरी स्वागतम 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 मंदारमाणी अभय वरदायिनी माता नारायणी अमृत दृष्टि तथा अकर्म कर्मदायक बाबा छत्रेश्वर अखंड
ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ସୁଦୀର୍ଘ ପଶ୍ଚିମ ତଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ 1985 ମସିହା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଶ୍ରମଦାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ସମୟର ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ମଣ୍ଡଳରେ ରାଧାଚରଣ ବୈଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ସ୍ୱକୀୟ ପରିଚୟ ଲାଭ କରେ। 5 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଧିରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଏହାର ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଶାସନ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅତି ଉତ୍ତମ, ସୁତରାଂ ପୁଷ୍ପମଧୁ ସଂଗ୍ରହରେ ମଧୁପ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ଲାଭ କରି ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବିତ 38ତମ ବ୍ୟାଚ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ତଥା କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ SMDC 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ରହିଆସୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 190 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 82 ଜଣ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 108 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ବିଗତ ବର୍ଷର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 99% ହାରରେ 99 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 98 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍କାଉଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଓ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ତରିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, କ୍ରିକେଟ, ଖୋଖୋ, କବାଡି ଆଦି ଖେଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜୋନାଲ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବକ୍ତୃତା, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଇକୋ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଏନର୍ଜି କ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯଥାରୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ ଯଥା ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଯଥାରୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମୟର ସୁନୀଳ ସାଗର ବୁକୁରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତାଟିଏ ପରି ଆଜି ବି ଝଲସୁଛି ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ପରିବାର ଆକାରରେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉକ୍ତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନର ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିରାଣୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମାତ୍ର 10ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମିତ୍ତ ଏକ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଓ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ସଭା ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଗତ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ଅଭିଭାବକ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। 40 ବର୍ଷର ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ତଥା ସଫଳତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମ ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ରବିବାବୁ ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ সোশিয়াল আক্টিভিস্ট রমেশ ভাই এই বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা এই অনুষ্ঠান সহিত যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। এই বিদ্যাপীঠ এক উচ্চমানর শিক্ষা অনুষ্ঠান ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରାଧାଚରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଦ୍ୟାପୀଠଟି ହେଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିକ ବିବରଣୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁତ ପିଲା ପାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ରେଜଲ୍ଟ 12th ରେଜଲ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ 95-96% ହେଉଛି। ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଇଏ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଗୌରବ। ବିଦ୍ୟା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରିହେବନି। ଆଜି ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବଣ୍ଟରା ହେଇପାରିବ, ଭାଗ ବଣ୍ଟରା ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଭାଗ ବଣ୍ଟରା ହେଇପାରିବନି। ହଁ, ଶିକ୍ଷା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। କେମିତି? ଯିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷାର ମାହାର, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହକ୍ଦାର ହିସାବରେ ନେଇପାରିବନି, ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଗ ଦିଏ। ଅତଏବ ଇଏ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ଅତୁଲ୍ୟ ଧନ, ଅତୁଳନୀୟ ଧନ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଭାରତ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି এই শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতিকরণ যোগুঁ বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে শিক্ষা লাভ করা যোগুঁ সম্ভব হয়েছিল যে ইংরেজ শাসনରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ। ଆମର ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧୀନରେ କାଳାତି ପାଠ କରୁଥିଲେ।
ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ, ଏଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମରାଠା, ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଡଚ୍, ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ। लगभग 935 वर्ष आमे मोगल साम्राज्य अधीन कालातिपात करथिले 935 एवं ब्रिटिश इंग्रेज यदि 1600 शताब्दी आसीथिला आम भारत को, किंतु एक प्रतारणा रूपक आसीथिला वाणिज्य करिबो। ताकर लक्ष्य थिला शासन करवा, किंतु सी वाणिज्य करवा बाहर आसीथिला एवं परिशेष आमको भी सी 97 वर्ष शासन कर 97 वर्षटा आमको बहुत कष्ट तांको मुकुलिया आमको बहुत संघर्ष करिया किंतु गोटे कथा कही इंग्रेज सरकार आमको निश्चित भाव शोषण कर निश्चित भाव हईना हरकत कर, किंतु मोगल साम्राज्य मुसलमान शासन तार किसी कम कष्टदायक नथिला, बहुत कष्टदायक। एक शिक्षा अनुष्ठान सभा मु कौशी धर्म उपरे कहवा ठीक हेनी, किंतु शिक्षा ही आमको सबु समय साहाय्य करिछि। आज शिक्षा बल में आम भारत को मुक्त कर सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस, द ब्रिटिश ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, महात्मा गांधी, भारत लंदन, जवाहरलाल नेहरू, बहुत ज्ञानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ज्ञानी गुणी थिले जो माने कि शिक्षा माध्यम इंग्रेज सहित कथबार्ता करी से आमको मुकुल आमर ये सद्य खलिकोट राजा रामचंद्र मर्दराज देव गोलटेबल बैठक में 2 थर सी जोग 1932 मसीहा एवं 33 मसीहा। अवश्य तांकर थिला फ्रीडम स्ट्रगल रे योगदान नथिला, तांकर योगदान थिला खंड विखंडित उत्कल प्रदेश को एकत्रीकरण करिया पई सी जाइकरी ब्रिटिश पार्लियामेंट रे युक्ति उत्थापन करथिला এবং সে भी फ्रीडम फाइटर, किंतु तांकर अधिक योगदान थिला हमर उत्कल ओडिशा जाओ बहुत सुंदर परिवेश। आ पूर्व ये बहुत खाल खणा होता आमर बर्तमान सरपंच रवि भाई आसला स्कूल बहुत डेभलपमेंट होती मत खुशी लगला। आशा कथा विश्वास आमर अनुष्ठान की बहुत आगू बढ़ू। बर्तमान 25 वर्ष युवक अच्छी अंतत तार वृद्धावस्था पर्यंत से तार समस्त डेवलपमेंट को रखू एवं एक स्कूल आम सारा ब्लॉक रे एक आदर्श स्कूल हो भल करतु एवं आम ओडिशा तथा भारतर एक रखु एति कही मोर वक्तव्य रखुची। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି এই অনুষ্ঠান তরফରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। नीरज कुमार पट्टनायक सार एवं श्रीजुक्त जानकी वल्लभ विषय सार। धन्यवाद। खूब कम समय मध्य जहाँकर कथा उच्चारण होता ए पंचायत सरपंच युव सरपंच श्रीजुक्त रमेश चंद्र साहू महोदय से आसवा पर स्कूल बहुत उन्नति आम निहाती स्वीकार करवा एवं आग को बहुत आशा रखीचु पर्यायक्रमे पूरण होगा यही आशा भी आम रखीचु। तेणु मुझे लंगलेश्वर ग्राम पंचायत युव सरपंच श्रीजुक्त रमेश चंद्र साहू महोदय को अनुरोध करी आज उत्सव पिला किसी संदेश देवे जेहेतु आम निकट में विधायक महोदय अच्छा किसी प्रस्ताव रखिए। आमर समस्त छात्र छात्री मोर शुभेच्छा अभिनंदन एवं आज राधाचरण बौद्ध विद्यापीठ में वार्षिक उत्सव में जोगदे बहुत खुशी मन करुँची कारण यही विद्यालय मु जड़े छात्र थी किंतु आम पाठ पढ़ा टाइम रे विद्यालय एत किसी सुविधा नाला निजे परिश्रम कर विद्यालय आम गढ़ी बर्तमान बहुत किसी सुविधा है तेणु सारंगर नीति आदर्श रे आपण मैंने समस्ते मन दे पाठ पढ़े निजर भविष्य उज्जवल हम एवं मु विद्यालय रे पाठ पढ़ी जाइवा जो आज सारंगर आशीर्वाद मो जो मु ग्राम पंचायत नेतृत्व नहीं तेणुक सदा सर्वदा मन नहीं पाठ पढ़ी निजक निजे गोटे भल मनीष कर गढ़ु आम स्कूल पंचायतर एवं ब्लॉक ना रखु केमी स्कूल अधिक रु अधिक उन्नति हो पार से आम समस्ते मिलमिशि एकत्रित हो चेष्टा कर उन्नति कामना करवा एवं आमर स्कूल जहाँ कि आवश्यक अच्छी किछिटा अपूर्ण रही मो एमएल साहब महोदय को अनुरोध करुँच स्कूल जहाँ सुविधा ताके निजे पूर्ण करेंगे एवं स्कूल को ताकर सदा सर्वदा शुभ दृष्टि रखते एवं रही था। मोर कहर उद्देश्य आज ये जो वार्षिक उत्सव होत्सव आमर पिलामानकर जो विभिन्न प्रकार कार्य से प्रतिभामान अच्छा से प्रतिभा को पुष्टित करने यही फंक्शन कराऊँगी तेणुक पिलाने अति खुशी एवं आनंदित हो आज स्कूल रे उपस्थित अच्छा जो गीत नाच विभिन्न प्रकार कंपटीशन से भाग नहीं उत्तीर्ण होती उत्साहित करा तेणु ये उन्नति पथरे केन्द्र आम समस्ते एकत्रित हो मिलमिशि स्कूल उन्नति करवा एवं सारंकर नीतिवाणी आदर्श को ग्रहण कर भल मनीष हवा मुझे मो व्यवसाय जय तो पूर्णचंद्र सेठी को मोर प्रथम प्रणाम भूल है क्षमा करेंगे एवं से मोर बड़ भाई एवं मोर यही विद्यालय प्रधान शिक्षक और सरपंच बाबू और विष्णु दास मोर सान भाई एम मोर शुभकामना और छात्र मानक मोर शुभेच्छा। आज वार्षिक उत्सव हूँ विद्यालय दर्पण जे दर्पण रे जेभली आमे निजर प्रतिछवि की देखिपर से आमे वार्षिक उत्सव रे आम प्रतिछवि की उत्तोलन करिपरिबा जे गोटे विद्यालय केतिकी अग्रगति करिछि आमे तार रूपरेख को मापी परिबा जहाँ हो एभली एक समय रे आमर बरण्य अतिथि श्रीजुक्त पूर्णचंद्र सेठी उपस्थित रही आमको जो उद्बोधन देले जे भारतर इतिहास ओडिशार इतिहास ओडिशा इतिहास रे खलिकोट राजांकर
ଭୂମିକା। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦ୍ରୁମ ଦାରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁବଘାସ। ମୋର ସାହସ ନାହିଁ ଏଠି ଭାଷଣ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ୟକ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଶିଖ ଧାତୁରୁ ଶିକ୍ଷା, ଶିଶ ଧାତୁରୁ ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ବିଦ୍ୟା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଯେଭଳି ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଢ଼ି, ଯେଭଳି କଢ଼ିଟି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦରକାର, ଉତ୍ତାପ ଦରକାର, ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ କାଗଜରେ ଆଙ୍କିଦେଲେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଉ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ନିର୍ଜୀବ କାଗଜ ଆଉ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଦେଇ ଲେଖିଦେଲେ ଆଙ୍କିଦେଲେ ସବୁ ତ ଶେଷ ହୁଏ ନା, ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଦୁଇପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନାଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 5 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି। ନାଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା କେଜାଣି ନାଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3-4 ଥର ବୁଲି ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ଏଇଠି ଟାଣି ଆଣିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ମୋର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା 3ଟି ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶୈକ୍ଷିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସଂସ୍କାର, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ଶୈକ୍ଷିକ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛେ ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା, ସେ ଶାରୀରିକ ହଉ, ଯୋଗ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ହଉ, ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହଉ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଶୈକ୍ଷିକର ଏକ ଗୁଣ। ଆଜିର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୂର୍ବ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଜଣେ IASଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। କଟକ SCBରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଆମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି କହୁଛି, କଟକରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ିଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପାଠ, ମାନେ 90% A1, B1, A2 ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ, କେବଳ ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବି। ଆଉ ସେ ସାଧାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାସ୍ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ MBBSରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
मैट्रिक रे मात्र द्वितीय श्रेणी अर्थात सेकेंड डिविजन से समय कुआ जाउथुला। सेकेंड डिविजन माने जो माने 50% रु 60% मध्य रे ताकू सेकेंड डिविजन कहउथिले और से द्वितीय श्रेणी में पास हेतिले। +2 साइंस रे भी पाठ पढ़िबा परे द्वितीय श्रेणी में पास हेतिले किंतु तांकर एते चेष्टा थिला 6 थर कृतकार्य हवा न हवा परे सप्तम थर एमबीबीएस रे से कृतकार्य हेतिले। और आज सबुठ बड़ कॉलेज कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे प्रोफेसर अच्छा खाली डॉक्टर ना डॉक्टर ऊपर जो कि प्रोफेसर से प्रोफेसर अच्छा ये माने ज्वलंत उदाहरण। तेणु आम जिते शिशु भाई भौणी मैंने बसीचे कहीं भी मन भितर दुर्बल रखें जमी सार कहते कहीं पुरस्कार पाइले किए न पाइले ता भितर आम विचार ना आम समस्त लक्ष्य रहा दरकार अच्छे मो प्रतियोगिता रे भाग नेबी किंतु प्रतियोगिता रे कौन फल प्राप्त करी ताकू कहीं चिंता कर आवश्यकता नहीं। यदि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुए आमर सौभाग्य अच्छी नतवा भाग नवा भी आमर गोटे प्रकार सबुठ अधिक सौभाग्य बोली मन करिया दरकार अच्छे। से दृष्टि आम समस्त विचार आम समस्त पाठपढ़ा गुरुजी गुरुमा को भल पाइबा पिता माता को भल पाइबा जेजेबापा जेजेमा को भल पाइबा अजाई को स्नेह करवा ये धर्म बा ये गुण आम मन भितर जागृति हवा दरकार अच्छे। किंतु वर्तमान समाज रे जो शिशु भाई भौणी मैंने जो बसचे भी आम बाहर देखुचे विशेषकर जो आज आमको असत कथा आड़ को टाणी नौ सी हूँ मोबाइल जंत्र से मोबाइल टू बहुत दूर रे जमती समस्ते रहिबा ताकू ही चेष्टा करिया। जे मोबाइल आदौ व्यवहार करूनी जे मोबाइल टू बहुत दूर रे अछंती से शिशु भाई भौणी निश्चय निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंच पारे। तार ज्वलंत उदाहरण होचंती आमर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वर्तमान आमर जे एबे राष्ट्रपति अच्छी तांकर जदि भी प्रतिभा में विचार करवा साधारण शिक्षक पदरु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कौन साधारण शिक्षक और साधारण शिक्षक परवर्ती समय प्रोफेसर परवर्ती प्रोफेसर हवा पर वैज्ञानिक हवा पर से राष्ट्रपति भारत वर्षर हो पारे। ये आम सौभाग्य। आज जदि वर्तमान जे राष्ट्रपति अच्छा माननीय द्रौपदी मुर्मू कथा जदि विचार करवा से प्रथमे प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूल शिक्षयित्री परवर्ती समय पुणी शिक्षयित्री तापर राजनेत्री तापर वर्तमान भारत वर्षर राष्ट्रपति अर्थात साधारण भाव साधारण जीवन यापन करथरा व्यक्तित्व विशेष एते उच्च पदवी पर अवस्थापित होता। तेणु आज जो तले जो भाई भौणी मैंने बसुले दीदी भी जो कहते गुरु मान श्रेष्ठ गुरु तुम्हें मैंने बोली वास्तविक तुम्हें मैंने ही समाज श्रेष्ठ गुरु आ तुम्हें मैंने आग को समाज दिग्दर्शन देव आ तुम मान किए शिक्षक हम किए राजनेता हम किए वैज्ञानिक हम किए डॉक्टर हम किए प्रोफेसर हम किंतु समस्त को गोटे आह्वान रहा दरकार अच्छी मु भल पिलाटी हेबी मो बापा माँ को बहुत भल पाइबी मो गुरुजी गुरुआ को मु बहुत भल पाइबी सदा सर्वदा नतमस्तक पूर्वक प्रणाम करी एति जदि आम शपथ नहीं आग को बढ़ा तेरे केबे भी पछ को फेरवा नहीं। तेणु आज ये शुभ वार्तार मुझे तीनोटी कथा कहूँ समस्त पाखे निजर शैक्षिक विकास रखा जो काम करवा समानुवर्तिता पूर्वक काम करवा और जो संस्कार प्राप्त होचे पिता माता गुरुजी गुरुमा